ये ऊख का रस निकालने वाला मशीन है, हाथ से चलता था ये, लेकिन इसको हम टोटो के साथ में सेटिंग कर रहे हैं। टोटो भी चलेगा और ये भी चलेगा, कोई इसमें शक्ति का ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ स्विच से ही स्विच के द्वारा ही चलेगा, स्विच से ही चलेगा। देखिए इसको मॉडिफाई करके इसको लगाएंगे अभी मोटर सिस्टम। टोटो का मोटर ही लगाते हैं इसमें। देखिए पिनियम में ये पुली रह गया, फिर ये मोटर है, इसको बनाकर इसको मॉडिफाई करके हम लोग किस तरीक़ा से सेटिंग करेंगे इसको। देखिए ये सामान सब बन रहा है, देखिए। अब इसको एक्सेलेटर सिर्फ करेंगे, उसके बाद में अपने आप ही घूमने लगेगा चक्का, रस भी निकलेगा और टोटो भी चलेगा। এটা কিন্তু এদিকে ঘুরলো না মালটা, এদিকে ঘুরলে পরে হ্যাঁ ওদিকে ঘুরলে ঠিকই আছে কি। একটা রাউন্ড খালি ঘুরবে কি না, তাহলে বাদ দে, এখন কিছু বাদ দাও, এত কিছু করার পর তা তো এক বোকা বাদ দাও, মানে না হইলে আর কি করবে। হেভি তার লাগবে, হেভি তার, ও যে করবে কানেকশনটা হেভি তার দিয়ে করবে না, ব্যাটারি তার গেজ বেশি থাকে। তোকে একটু আমি চেক করার জন্য খালি বললাম, আর তো কিছু না। যে কুশিয়ারের গাড়িকে মোটর সিস্টেম বানানো হলো আর কি। আগে ছিল হাতে ভাঙাতো কুশিয়ার, এটাকে এখন মোটর সিস্টেম মডিফাই করে মোটর সিস্টেম করা হলো আর কি। দেখুন মোটর সিস্টেম,